Israel President Trump, you're very deep with Benjamin Netanyahu. Coming in tomorrow. Yes, you've mentioned in the past you're concerned about Israel being too small geographically. Would you support annexation of parts of the West Bank by Israel? Well, I'm not going to talk about that. It certainly is a small. It's a small country in terms of land. See this pen, this wonderful pen? My desk is the Middle East. And this pen, the top of the pen, that's Israel. That's not good, right? You know, it's a pretty big difference. I use that as an analogy. It's pretty accurate, actually. It's a pretty small piece of land. And it's amazing that they've been able to do what they've been able to do when you think about it. There's a lot of good, smart brain power. But it is a very small piece of land, no question about it. Mr. President, you said earlier that Elon Musk is doing everything with your say-so. So is there everything that he has done thus far, going to all the agencies, shutting off access, getting access to federal payments, that all has yours? You're okay with all of that? For the most part, yeah. If we, if there was something that didn't have my okay, I'd let you know about it really fast. And you think there are some areas where you wouldn't let him work because he has conflicts of interest? If there was no, I haven't seen that. And he would know not to do it. So we haven't had that yet. But if there was a conflict, we would let him work in that area. Earlier you said with regard to Delegasi Hamas yang dipimpin Musa Abu Marzuk bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Mikhail Bogdanov di Moskow pada Senin 3 Februari kemarin. Pertemuan itu membahas perkembangan terkini di Gaza dan persiapan untuk tahap kedua perjanjian gencatan senjata dengan Israel. Menurut pernyataan dari Hamas, kedua pihak juga membahas pelanggaran yang sedang berlangsung oleh pasukan Israel, termasuk penundaan dalam penerapan protokol kemanusiaan, terhambatnya pasokan bahan bakar, dan hambatan dalam membangun kembali rumah sakit serta infrastruktur lain. Dikutip dari Anadolu Agency, Abu Marzuk menekankan pentingnya peran Rusia dalam mendukung hak-hak Palestina. Menurutnya, Moskow juga perlu mengambil peran dalam menyediakan semua bantuan kemanusiaan bagi penduduk Gaza. Sementara itu, Bogdanov, utusan khusus Putin untuk Timur Tengah dan Afrika, menegaskan bahwa posisi teguh Rusia dalam mendukung hak-hak Palestina. Ia menyambut baik perjanjian gencatan senjata yang saat ini sedang berlangsung. Bogdanov menggarisbawahi pentingnya memberikan bantuan kemanusiaan tanpa batasan dan menolak segala upaya untuk memaksakan solusi koersif pada Palestina. Mayoritas warga Israel mendukung usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merelokasi penduduk Gaza ke negara lain. Padahal usulan tersebut sudah jelas-jelas ditentang banyak negara termasuk Indonesia. Dikutip dari Jerusalem Post pada Selasa 4 Februari, survei yang dilakukan Jewish People Policy Institute menyatakan bahwa sekitar 80% warga Israel setuju dengan Trump. Sebanyak 43% diantaranya percaya bahwa usulan Presiden Amerika adalah praktis dan harus dilanjutkan. Sementara 30% lainnya menganggap tidak praktis namun tetap diinginkan. Artinya mereka mendukung usulan Trump namun tidak melihatnya sebagai sesuatu yang realistis. Kemudian 13% warga Israel menganggap usulan Presiden Amerika tidak bermoral. Kelompok ini mencakup 54% responden dari suku Arab Israel. Sementara itu, Trump menghadapi gelombang penolakan dari banyak negara untuk merelokasi warga Palestina dari Gaza. Penolakan itu terutama datang dari Yordania dan Mesir yang diusulkan Trump menjadi negara penampung. Negara lain seperti Indonesia, Jerman hingga Spanyol juga kompak menentang usulan Trump. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.